Guys, nandito kami guys sa nag-test guys. Kasi hindi umi-start. Ito yung kasama guys. Oh. Ito yung putay ko guys. Yung manager namin yun dito din. Problema ito guys. Ayaw man guys. Mo-discharge yung battery guys. Yan guys. So, inistatan ko siya guys. Para maklaro niyo guys. Papa-start na kami guys. Tingnan nyo guys. Try na natin guys. Oh, umandan na guys. Umandan na siya guys. Oh, narinig na nyo guys. Ito yung driver ito guys ng jet ski. Yan guys, umandan na. Yan guys. Ulitin natin guys. Guys, oh guys. Oh guys, oh. Okay na guys. Okay na guys. Pagkat na kami Oscar, yan yung jet ski Oscar, oh. Okay na Oscar, yung jet ski. Isipin lang sa alam ko Oscar. Yung mga pagkat na padagat muna kami guys kasi walang sinasapatan guys, dito na kami sa padagat. Minino kayo guys sa mga unit guys dito.